Ayan, welcome back sa ating lahat. This is our next topic for physics and it is called as, same gapon siya, no? Ito yung kadugtong pa din, yes, ng topic natin last time which is yung impulse and momentum. Pero ito, kumbaga, may different situations kasi di ba? Hindi naman sa lahat ng panahon, no? Same or similar yung ating velocities within our impact, di ba? Sabi natin kanina na usahay magbangga nga pagbangga nila kuan sila kaning completely plastic. Ibig sabihin pagbangga di na sila magbulag. Tapos na po completely elastic pagbangga nila, no? Pas ganina, no? Puro to siya completely it's elastic, kumbaga. So, unsa man ang elastic sir og plastic, no? I-discuss natin na, no? Within our impulse and momentum, meron tayong tinatawag class na coefficient of restitution. Kumbaga, depende sa different variables, diba? Sa impact between our two things. Okay, so that is considered or that is represented by a variable E. Yan ang E dra E. What is coefficient of restitution? It is the negative ratio of the relative velocity after collision to the relative velocity before collision. So same gyapon ta ha, bangga gyapon eh. Sumpay niya sa tong topic kaganina. So, pag hindi mo memorize class or para madali mong ma-memorize yung formula ng coefficient of restitution, dapat alam mo yung kanyang meaning. Sabi dito is the negative ratio. Ayan. So, kaya may negative dyan. Kasi negative ratio of the relative velocity after collision. So, ibig sabihin the relationship between the velocities of our two things or two bodies. Pag sinabing relative, so i-minus na to. Velocity 2 final minus velocity 1 final. So, mo ng relative velocity. Then, pag tinawag nating ratio, that is i-divide. I-divide na to siya. To the relative velocity before collision. So, before collision, this is the velocity of our two things or two bodies. Pag tinawag na relative, i-minus nimo velocity 2 initial minus velocity 1 initial. Pag-memorize, okay. Ang formula sa coefficient of restitution is E is equivalent to negative. Kasi sabi dun sa ating definition, negative daw na ratio. Negative, velocity 2 final minus velocity 1 final divided by velocity 2 initial minus velocity 1 initial. That is our formula, sir. Unsa man ang naa sa iyahang right side ng formula? Same lang na siya, class. Gibutang lang nako basi mang luod mo ba, no? Magtanaw mo sa YouTube or any other platforms. Paano mo sa libro, sir, di man na mo ang formula mao man ni parehas lang na, class. So may gibuhat ana, no? Di ba, open and close parenthesis man na, no? So gi-multiply lang siya sa sulod. Ana. So negative times positive is negative. Negative times negative is positive. So asa mo gamiton, sir? Ikaw bahala. Pero mas-suggest na ko kaning first na formula kay dali memorization. Negative lang nimo sa gawas, velocity 2 final minus velocity 1 final over velocity 2 initial minus velocity 1 initial. Pero ikaw bahala. Basta kay parehas tag-answer. Okay. So next, discuss natin yung different types of coefficient of restitution. First one is yung tinatawag nating elastic. We're grabber ha. Elastic collision. So it is a collision of two bodies in which kinetic energy as well as momentum is conserved. Ibig sabihin, pag bangga, mag-bounce back silang duha. No, walay nawala na kinetic energy, walay na transfer sa other bodies or sa mana, environment. Basta kay elastic, E is 1. Pag makita mo word ng elastic, di ba na ginahatag nga coefficient of restitution is 1. Wala. Usahay, ang ginahatag is the collision is elastic
No, ka balon sa elastic, wala. Hindi mo ma-solve. Elastic is equivalent to 1. Okay? Ang palatandaan na mo, elastic is rubber. So pag rubber, pag mubangga ka, no, mo bounce back gig ka, wala gyud mawala nga energy. Ana para dali memorization. Okay? Next one class is yung tinatawag natin na inelastic collision, no, or kumbaga ang iba tawag dito is plastic. Na to ring tumpay, yes. Plastic. Uy, next mo ni noon. Hala, stick na siya. No? Pag plastic, pag tinawag, the collision is plastic. So that is 0. No, ang ato ang coefficient of restitution. So kanang idra pulihilag 1 kung elastic. O pulihilag 0 kung plastic. Kumbaga. Okay? So let us proceed. Ano lang formula lang ta, tapos siyempre gamitan nato as always, gamitan nato og common sense sa pag-solve. Okay. Proceed tayo sa ating example number 1. So, a body having a mass of 100 kilograms and having a velocity of 10 meter per second to the right collides with an 80 kilogram mass having a velocity of 5 meter per second to the left. So, a body, no, represented na ko as bola, circle, pwede ragod na box. That is just a representation. No? If the coefficient of restitution, dili siya plastic, dili siya elastic, naghatag gid siya value nga 0.05. So mo atong gamiton. Determine the loss of kinetic energy and the final velocities of the two balls. O, sige. So, kaning gamay siguro, mo na itong 80. No, okay lang. Kaning dako, 100. Sige. So, ipang-set sa nato ang atong mga values class. So, in this one, ito yung ating mass 1. Okay lang. This is 100 kilograms. So, sabi dito, going to the right daw siya. So, ito na itong arrow. Going to the right. Then, yung mag-set ta, going to the right is positive. Para sure good ba? Going to the left is negative. Tara. So, this would be our mass 2 second body na to, which is 80 kilograms. So, pag inani class, kailangan gini mo mag-drawing ha. Sabtagid. So, velocity 1 initial is equivalent to 10 meter per second as per sabi sa ating problem. And then, yung isa collides with ito, yung isa, 80 kilograms having a velocity of 5 meter per second to the left. So, ibig sabihin, kaning isa, different sila og path, o bangga sila. To the left daw siya, so left side, that is velocity to initial, and then to the left, di ba, is negative. Kahit hindi sinabi dyan na negative, kay to the left man, so pag di mo butangan, wala, mali ka na. So, common sense gid permente, no? Sabton ginato permente. So, muna to ang given, kompleto na, yes, kompleto. Tapos, pagbangga daw nila, ang coefficient of restitution, ang ipo natin is 0.5. So, therefore, pag 0.5, wala takabalo. Kung to the left ang isa, to the right ang isa, kailangan para to i-solve. Di na to kailangan, dili ta dapat mag-assume ani. Sige lang. So, 100 kilograms, lagyan ko ng label. This is M2, 80 kilograms. Okay ba? So, butangan ako diri class. Ito. Before na sa taas sa ilalom is after impact, natay velocity to final, pero di sana ako butang arrow. Unya na, kayo matakabalo, asa sila padulong. Velocity 1, final. Last na nakabutang arrow. Okay, so
Atong gamiton, yes, itong formula na to ganina, syempre, di ba? Yung coefficient of restitution po natin na formula. Okay? So, but take note, tingnan natin, no? Duha ang unknown na to. Si velocity 1 final o si velocity 2 final. Na atay coefficient of restitution nga 0.5, dili po siya pwede nga parehas ganyan, sir. Basi magdikit na sila, sir. Velocity 1 o si velocity 2 is just the same. Dili. So, di na to ni ma-solve. Ibig sabihin, we need two concepts in solving. We need two equations because we have two unknowns. Tama? So, ang first equation nato, syempre, is galing sa ating topic ngayon, which is coefficient of restitution. Tama? O, morning formula. Copy-paste na to ng formula. Mo na to ang gikanan sa atong first na formula or na equation. We have E is equivalent to negative velocity to final, di ba? Minus velocity 1 final divided by velocity 2 initial minus velocity 1 initial. O, anong formula na to, di ba? Tanaw na, double check na to. Pwede ra pod kanimong gamiton isa. Then substitute natin class yung ating mga given. So sabi dito, after collision, ang coefficient of restitution po daw natin is 0.5. Diba? So kaya natin, 0.5. Then, velocity to final, that is our unknown. So ibutang na to, wala tayo choice. Wala pa man nato siya na-solve. Velocity to final. Minus velocity 1 final. Oh? Puros sila unknown. Wala pa takabalo. Keep sa nato. Then, padayon ta sa ilalom. Sa nato na sobra ag-scroll. Divided by velocity 2 initial. O, gihatag man. Pila, ara, negative 5. Again, wala gihatag nga negative. Naghatag lang siya 5 meter per second. But take note to the left yung kanyang motion. So, therefore, negative 5 akong ibutang. Minus velocity 1 initial. That is going to the right. So, this is positive. Diba? Hindi na natabot ngan. Hindi masigo. No? Dili na lang. No? Positive. This is 10. Oh. Sir, ma-ship solve na na. Sir, dili. Dili na ma-ship solve. Okay? We have two unknowns. So, ang gagawin natin dito, class, is to rewrite this one into one-liner lang na form. Okay ba? Sige. So, ang buhato na to, ani, no? Algebra. Siyempre, algebra. No? This is equivalent to, again, same kanina, no? I-distribute natin si negative sa loob. So, magiging negative V2F plus V1F. Tapos, kani class, paki-multiply, cross-multiplication na to. Okay lang. What is 0.5 times negative 5 minus 10? Ha, sir? Wala ko kasabay, sir. Again, cross-multiplication. Sulat na lang siguro na ako para makasunod yun mo, no? So, 0.5 times kani. Negative 5 minus 10. Oh, palihog ko, class. Paki-calculator. I-atras lang na ako kay murag ng luod man. Layo ra kayo. 0.5 times negative 5 minus 10. O, ara. That is, yes, correct. Negative 7.5. Tapos, balihon lang na ko, kani siya, despikas. So, negative V, okay lang. V, nahon lang na ko. I-rearrange lang na ako siya. Iuna na ako si V1F. Pero pwede ramang gyapon na, no? I-rearrange lang na ako para nito tanawon. V1F plus V2F. Sorry, that is negative.
swap lang na ako ha. Okay lang. Kanidri ang sa left side, gibalhin na ako ibalhin. So, murag walay na hitabo. So, that is negative, yes, sabi nyo, negative 7.5. Kuha man siya, no? Algebra ni ha? Paglibog-libog niya. Gi-distribute ang negative sa taas. Mo ni siya. Kani, gilipat sa pikas. Divide man siya diri so paglipat sa pikas, mahimong multiply. So, 0.5 times negative 5 minus 10, that is, sabi ninyo, pwede calculator diretso, negative 7.5. Si V1F, gipauna lang gud nako minus V2F, di ba? Baliktad lang na ako siya. So, again, dili nato ni ma-solve. Tataman, this is our equation number 1. Nga, sir, magtanga tani, no? Wala man tayo equation number 2. But take note, yes, natay topic last time, which is impulse and momentum, no? Conservation of our energy, or our impact. Diba? Dito ta mangayo ayo, pwede may mangayog isa ka equation sa imo ha. Sige, tagaan ti ka. Sama ng formula ato. That is mass of 1, velocity of 1 initial, tama ba? Minus, plus tayo, sorry. Plus mass 1, velocity of 1. Itong topic na to last time ha. Ako na sulat. Velocity velocity 2 na ay sorry. Mass 2, yan, velocity 2 initial, 'di ba? M1 V1, just correct me class ha if mali akong formula. Tapos M1 velocity 1 final plus M2 velocity 2 final. Again, asa nagikan topic na to last time, impulse and momentum, law of conservation of momentum. Dili energy ha. Taka-taka nagyawit. Conservation of momentum. Dara ta mangayo og isa ka equation. So substitute na to. Kumpleto naman ta, di ba? Mass 1 po natin is 100 kilograms. Then ako butang unit kay samok. Velocity 1 initial is 10 positive. Ang butang ako positive para sure. Na plus mass 2 is 80 kilograms. Velocity 2 is given negative 5. Dili lang siya given nga negative pero going to the left, so negative equals mass 1 is syempre di man na siya mamayat, no? 100 velocity 1F, that is our unknown, plus M2 natin is 80 times velocity to final. I-rearrange na to same diri sa pikas. No, kani class paki-calculator daw, diri lang kaning left side daw, what is 100 times 10 plus 80 times negative 5. Di na ma-shift solve ha. Velocity 1 final, velocity 2 final, di sa tamang shift solve. Di pa na ma-shift solve. Yes, that is 600. So, same ka ganina, no? I hope that sundan ninyo, i-swap lang ako sila. Kani siya sa pikas, butang ako 100 V1F plus 80 V2F. Okay. Tama. So this is our equation number 2. So sabi sa algebra, you can solve 2 unknowns if you have 2 equations. Mo nang gi-plaster na kita ninyo, naka-plaster ha, inani ka dapat before mag-calculator. Mag-calculator man ta karon. Kung kinsa ang nauna si V1F, mo po'y nauna dapat sa pikas. 100 V1F. Kinsa ikaduha si V2F, siya pwede ang ikaduha sa pikas. Tapos dapat lahat ng constant na sa right side. So si 600 na sa right side, si negative 7.5 na sa right side. Okay ba? Sige ha. So tudluan ta mo sa pag-calculator nga diretso na kay
Pag sa algebra ta, dugay kita mahuman, no? Kay factor-factor pa nimo, pangitan pa nimo, etc. So, type sa atong chat box, ready? Kung ready na ka mag-calculator, no? Sabay ta ha. Tuduan ta mo mag-calculator sa duha ka equations, duha ka unknown. Okay, sige, ready, ready. So, ana siya class, pag same man to katong bago po nga calculator naman po siya, no? Mode ka, tapos pangitaang equation. Kung lahi mong calculator, pangitaang na ay EQN, islito nimo. Ang kani nga calculator kani ang mogawas, pero other calculators ang mogawas is mangota na siya 2 unknowns, 3 unknowns, 4 unknowns. So kung katoy mong calculator, ang pilihan nimo is pila man atong unknown diri, pila ang missing 2. So 2 unknowns ka. Pero kani nga calculator, yes, kani siya x ug si y. Kaning number 1 atong pilion, ara. So dapat pag equals nimo class, mogawas niya si A, B, tsaka si C. So take note, balik tayo dito ha. Mode 5, before na ako siya i-click, A and X plus B and Y plus C N. Sulat na ko ha, para suwetugin mo. A and X plus B, saka to, nakalimot ko. B and Y plus B and Y is equivalent to CN. So, pansin ninyo, dapat mag-type ta sa itong mga values, dapat na kailangan ng format. O, tanawan, kailangan nag-format ako, 180 equals 600. 1, negative 1, negative 7.5. Okay ba? Mo nang ginana ako pag-plastar. So, mo na itong pilion. Wala siya. So, nahon na ito ni equation number 1. What is our constant nga tapad di V1F? 1, di ba? Sir, wa may nakabutang, di ba? Anything na variable, walay tapad nga number, automatic na siya positive 1 equals. Kung na natay 1. Next, kaning kay V2F na ta. Ila tong variable. O, pakitype daw sa chat box. Sa tong variable sa V2F. Variable, kinsa to ang constant. Yes, V2F is tapad niya ba? Kasi tapad ni V2F si negative. Ano sa man ang negative? Negative 1. So, negative 1 atong i-type. Inaynayon na to para makasunod mo tanan. Si C, kaning naa sa pikas nga side. Yes po. That is negative 7.5 equals ka. O di, humana nakag-input ani sa first equation. O paki-chat sa chat box. Pila ang A sa to ang equation number 2. Kasi tapad ni V1F. 100. That's correct. Sundan ha. Tapos kani, obvious na siya, no? That is 80. Equals. Tapos, ang CN nato sa PCAS is 600. Equals. Di sana ako pinduto ng equals. Pila ang atong answer. No? So, kanang unang mo gawas, katong una po di mo gi-input. So, V1F man atong unang gi-input. So, mo na ang first nga mo gawas nga answer. Equals na pud kabalik, mo gawas na pud si V2F. So, di ba? Wala na ito gamit og algebra. Gi-set up lang na ito nga naka-algebra. What is our V1F? Pakitype. Pag equals na mo itong V1F. Yes, that's correct. That is 0. How about our V2F? Positive siya na. Sundo na nato. Siyempre, pituon na to ng positive. Positive 7.5. Ayan. So, thank you sa inyong participation. Maayo kay nag-calculator mo.
lang. Hmm. Ligtislet. Share. Ah, so, V2F natin is 7.5 meter per second. Oh, syempre, mo na itong answer. Final answer. Final answer. Ah, di ba, nakita niyo ganina, wala pa ko nag-assume og arrow. Di ba? Therefore, based sa ato ang pag-solve, makonclude na to si V1F, pag magbangga sila is 0, di na siya mulihok. Matos na. No? While si V2F is positive 7.5 meter per second. So pagbangga din nila si V2 mulagpot pa right side. So ana na, no? Pa siya no? Gigamitan og physics, impulse and momentum, coefficient of restitution para ma-predict na pagbangga inana day mahitabo. No? It's the wonder of physics. Okay. Keep na to. Wala. Okay na? Muna ang final answer na to. Okay? So let's proceed with our second problem. Ari, tatlo gid gipangita, lahi-lahi nga sitwasyon. Isa siya ka problem pero what if tulo ka what if. Sige, basahan na to. So the two balls masses of 5 kilograms and 8 kilograms are moving at 6 meter per second and 3 meters per second respectively. Determine their velocities after impact if the balls are moving. Oh, di na siya nag what if. First situation, what if daw same direction ang ilahang paglihok tapos perfect elastic action. Di ba? Discuss na to na ganina, di ba? Pag perfect elastic action. Okay. Next, in the opposite direction with E is equivalent to or coefficient of restitution is 0.8. Letter C is in the same direction assuming perfect plastic impact. So, ayaw sa ng B ug C, naglisod pa ta sa A. A sa ta. Sulti siya, ang mass sa 1 is 5 kilograms. Mass 2 is 8 kilograms. Ang first situation na to, what if daw they are moving same direction. Ibig sabihin si mass 1, padung siya sa right, for example. So that is velocity 1 final, no? Ay, final na nan, initial pa. Velocity 1 initial, mo ni siya, no? That is equivalent to 6 pala, sorry, 6 meter per second. Tapos, velocity 2, going to the right po siya. Again na, we are solving na same direction ang ilahang pag-move. So we have velocity 2 initial is equivalent to 3 meter per second. Oh. So yun na akong pag-drawing, pangit mo kayo mag-move ka tapos nauna si 6 meter per second. No. Hindi na sila mag-igo. Gets di mo? Dapat na adri atong mas hinay, morning mas paspas para maigo siya. Kaya kung diri mo ibutang ang 6 meter, diri ang 3, wala. Mabiyaan. Okay ba? Make sense? Sige, make sense. So, dapat partner sila ha, si 5 tsaka si 6, si 8 tsaka si 3. Oh, di ka apas. Di na to masolve, di ka apas. Drawing pa lang nimo, wala na yung logic. Okay. Ayaw sa ng B ha, wala pa tayo B ug C. A sa ta. So, same siya sa ato ang ano, problem tong last topic. Pag tinawag nating perfect elastic action, what is the value of our E? Oh, sige daw, kung naminaw ka ganina, balik ka dali, oh. What is the value of our E pag tinawag na perfect elastic action?
Yes. That is one. Ano ha? Ay ko na nga, sir. Kulang man given, sir, dili. Kulang lang kag-study. Ito, kidding aside, that is one. Nga natin one. Diba? So therefore, pag collide, same gapon, M1. So before collision, after collision, 5 kilograms. M2, 8 kilograms. O, wala pa takabalo kung asa ang velocity pag human. Diba? Pero natay perfect elastic action, gitagaan na tag E, which is equivalent to 1. Okay ba? Sige. So same gihapon eh. Same nga problem ganina. Ari, kani. We have two equations, two unknowns. Kay wala man tay value ni V2 final. Wala po tay value ni V1 final. Sige na. Hinay lang ta. Unahon na to gamit ng coefficient of restitution. E is equivalent to negative V2 final minus V1 final. Just correct me if I'm wrong. Divided by V2 initial minus V2 initial. Sabi niya, perfect elastic action. So E is 1. It's equivalent to negative V2 final. Wala na gihatag. Minus V1 final. Wala po gihatag. Divided by, kanina ang gihatag, no? Wait lang. This is V1 initial. Oo. So V2 initial, para 3 meter per second positive. 3 minus V1 final going to the right pod, no? We are assuming that going to the right is positive and going to the left is negative. So this is positive 6. Sir, ma-ship solve na dili. Parehas ganina dili. So i-rearrange siya na to. Yes. Si negative, i-substitute na to sa sulod. So that is equivalent to negative V2 final plus V1 final. Tapos paki-calculator daw class. What is 1 multiplied by positive 3 tapos negative 6. Pila na siya? Negative 3. Negative 3, no? Tama. Negative 3. So therefore, transfer na to. Same gipon ganina, negative 3. Ara. Tapos kani i-swap lang na to. Iuna na to si V1F minus V2F. Same gyapon na og plastada ganina. So kung wala kay kakasabay ganina, at least mabalik na to karon og apply. Natay equation number 1. Same gyapon ayo pwede mi manghulam og equation kay sa to. Kay kita sa topic si law of conservation of momentum. Ayo pwede mi mangayo sa imuha kay kulang mig formula, kulang mi equation. Sige, mangayo ta saya ha. That is mass 1 velocity 1 initial plus mass 2 velocity 2 initial is equivalent to mass 1 velocity 1 final plus mass 2 velocity 2 final. Correct me if I'm wrong. Okay na. Substitute na punta. Mass 1 natin is 5. Velocity 1 natin is 6. No, positive 6. Plus mass 2 natin is 8. Velocity 2 natin is positive 3 equals mass 1 natin is 5 V1F. Wala nagyatag ha. Muna natin pangita. Plus mass 2 natin is 8. Then V2F. Same kaganina. I-rearrange na to. Iuna na to ning nasa right side. We have 5 V1F plus 8 V2F. Then yes po. Tabang sa inyo ha. What is 5 times 6? Plus 8 times 3. Okay, double check.
54. Sige, 54. That is 54. Ay, saan naman ito nabot? 54, and this is our second equation. As you can see, no, na plastar na nato nga naka A and X plus B and Y equals C. Sa to? CN? CN. Oh. So, ready na ta mag-calculator. Pansinin nyo ha, V1F ang nakauna, V1F ang nakauna. V2F ang pangduwa, V2F ang nakaduwa. Ang sa right side, puro constant. Sige, sabay ko. Same gyapon ang atong pag-calculator. Ito kong calculator dre. So, easy lang ka. Balik lang ta dre. Pwede po nimo i-mode 5-1 ka balik para ma-erase. Okay na? Ready na? Ready na ha? V1F, that is positive 1. No? 1 man ay ang tapad niya positive equals. V2F, negative. So, negative 1 equals. Ang ato ang C is negative 3 equals. Oh, there. Tapos pikas. V1F is 5 equals. V2F is 8 equals. Tapos, positive 54 ato ang C. Sige daw, equals. No? Ang unang mo gawas, mo na si V1F, kay mo man siya ang imong unang gitype. V2F, ang second mo gawas, syempre. Kay mo may second din mo gitype. Oh, pila? Sige. Duwa na dito yung nag-answer. Oo. X is, ibutang pati ang ilahang pa na kung positive. Sige. So based, yes, sa atong answer, that is 2.308, round up ta, ang atong V1F, and V2F is 5.307, or round up 5.308. Sige, sulat na to. Very good. Kaya ka ba naman mag-calculator? No, improvement na. 2.308 meter per second. Tapos, ang isa is 5.308 gyapon siya, no? Meter per second. Okay. So, pwede na ng answer. Tama na, tama. Answer na na. Answer. Answer. Pero, i-analyze na to based sa ato ang answer kung sa'yo nahitabo sa ilahang duwa. Kailang? Analyze na to ha. Para napod tayo kuan ba conclusion. Sige. So based sa atong answer class, V2F natin dito is positive ha. Positive siya. Kanipod positive. So positive 5.308 meter per second. And positive, ibig sabihin going to the right. Going to the right. Gihapon siya. Ang niigo sa iya ha, no? Gilikod. Si V1F, ang iyahang value is positive 2.308 meter per second. And then, base dito is positive pod siya. So, therefore, going to the right pod siya. Parehas siya going to the right. So, yung anong wala man sila nagkuyog, nga kanang nag-igo, nagsabay gid. Pag igo man nila class, no, mas ni pas-pas si V2F na biyaan, no. Even though that our mass 1 is still moving, pero nanggamay ang iyahang velocity. So pag igo niya, marag kang nagdula og kuan kaning billiard, no. Pag igo sa isa, naglihok gyapon tong nag-igo siya, pero ang isa kusog na kay ang dagan. So ana ang atong impulse and momentum. Type okay kung okay pa ka diya. Mag-proceed ta sa letter B. Everybody, type okay, okay. Letter A pa lang to O nag-separate na ako, ara. Gilimpyuhan ako balik. Letter B na ta, yes.
So, sa letter B class, what if daw? Same gihapon, no? Tang na to. Same gihapon, mass 1 is 5 kilograms. Mass 2 is 8 kilograms. Tapos, sa ilalong pod, no? After collision, ito na to daan, 5 kilograms. Mass 2 is, ito na to. Mass 2 lang. Yun mo sulat. Mass ang ha kay save sa naka. Gano'n siya. Mass 2 is 8 kilograms. Siguro sa basa guro nga screen, no? So, keep natin yan. Ayan. So, sa letter B na ta, ha? Claim na tanan ganina. So, sa letter B, in the opposite direction, ang ilahang pag-move, tapos coefficient of restitution is 0.8. So, ibig sabihin, kanina, compare na to, ha? Going to the right, going to the right. Karon is opposite direction man daw ilang pag-move. So, i-assume na to, para going to the right si mass 1. Siyempre, para mag-igo sila, kaning isa is going to the left. So, V1 initial is 6 meter per second. Then, velocity 2 initial, kay going to the left man ta, again, common sense ha, presence of mind, that is negative 3 meter per second. Wala na gisulti. Pero kag gisulti man yang opposite direction, dapat kabalo ka nga negative ang isa. Okay, medyo paspasan na to. No? Same tanan atong gibuhat ganina, ang kaibahan lang is ang E na gagamitin natin is 0.8, tapos si velocity 2 is negative. Medyo paspasan na to ha, kay para mahuman po tag paspas gamay. Okay? Okay na? Sige, proceed. Paspasan dahil pero ni hunong di ay. So, first, yes, kuha ta og formula kay E is equivalent to negative velocity 2 final minus velocity 1 final divided by velocity 2 initial minus velocity 1 initial. By the way, class, same nga po na itong ginasolve ha. Ginasolve na to si velocity 2 final o si velocity 1 final. Mo na itong ginapangita. Lahi na magod yung situation. So, E, gihatag, literal, no? 0.8 is equivalent to negative V2 final, which is our unknown, V1 final, which is also our unknown, divided by V2 initial, negative 3. Compare na to ganina. Araw, positive 3 plus 1. Wala na naglahi. So, pasa na to, minus positive 6 yung ating V1 initial, lipat sa kabila. No? This one is ilagay natin sa loob, lagay sa loob. So, magiging negative V2 final plus V1 final. Then, ito is 0.8 multiplied by negative 3 minus positive 8. I-calculator daw, class. Pila na siya. And while you are calculating, ilipat na ako ni daan sa PICAS. V1F minus V2F. Palihog ko, class, calculator. 0.8 times 0.3. Ay, 0.8 times negative 3 plus 6.
paki-double check Piamonte ha. Okay lang man na. Kasi namali lang kag close parenthesis na kulang. Yes, that is equivalent to negative 7.2. Ang hinala na ko sa mga Piamonte kay kulang guro kag close parenthesis. So, nakaplastar na nato same ganina. This is our equation number 1. Equation number 2, same gyapon, mangayo ta. No, sa atong past topic, that is M1 velocity 1 initial plus M2 velocity 2 initial is equivalent to M1 velocity 1 final plus M2 velocity 2 final. Substitute nato, parehas ra ginahalos tanan. Si negative lang ang velocity ang naglahi. So M1 is 5, V1 initial is 6, plus M2 is 8, velocity 2 initial is negative 3, equals M1 is 5, V1F, plus M2 is, M2 de, 8, V2F. Tanawas pika sa, o ara, gilisdan lang ni mog negative. Transfer na to sa pika sa 5, M, wala na day N. V1F plus 8 V2F. Then, tabangi ko plus. What is 5 times 6 plus 8 times negative 3? Positive. Sige, salamat. Positive 6. This is our second equation. And then, again, pansinin nyo, nakuha na nato ang form na a n x plus b n y is equivalent to cn. So, ready na ta mag-calculator? Yes. So, ito kong calculator. Gibiyaan ako. Para, wait lang. Namiya akong calculator. Okay. So, okay na na? Ready na na? Okay. Assume na ko nga ready na mo ha. Mode 5, 1. Para ma-erase. So, kanya itong unahon, positive 1 si V1F, negative 1 si V2F. Constant natin is negative 7.2. Kailang? Equals. Pikas. Positive 5, positive 8, positive 6. Before ko mag-equals, kamo sa i-type sa atong chat box. What is our V1F and our V2F? Double check basi ang mga positive, ang negative na lahi. So, saan ako? V1F equals V2F equals. So far, lahi mo answer. Double check Positive 1 input, negative 1 input, negative 7.2. Positive 5, positive 8, positive 6. Okay, mula nagkaparehas-parehas na mo. That is equivalent to, yes, negative 3.969 and positive 3.231. Round up na lang siguro na, 231. Di mong guro mo malain. Sige, butang na to. V1F is negative 3.969 meter per second. Final answer. Lahi siya kahimtang, no? This is positive 3.231 meter per second. This is our V2F. Ano itong answer? So, kung i-analyze na to, positive si V2F after impact, no, that is going to the right 3.231 meter per second. Ara.
Tapos si V1F, after impact, na negative na yun noon. 3.969 meter per second. So, kay negative man, no, naglihis na sila landas. Ibig sabihin, pag impact nila, no, nagkanya-kanyahanay sila og lakaw. So, mo na to ang conclusion nila. Okay ba? Sige, okay. Break lang ta class, 5 minutes lang kay CR break. CR break lang yun, 5 minutes. Yan po. Let's continue with our last niyang tawag eh, situation. So, tapos na tayo sa A, B. Proceed tayo sa letter C. What if daw? Daghanap po what if anin niya, no? What if, no? Same gapon na. Same nga, ano. Copy na lang nato to ganina. Asa to? Same gapon siya og kanang kuan. Kani siya. Copy na lang nato. Eh, wala. Ito si balik-balik, no? So, same gapon siya. Mhm. Same nga, dalawa ka bola. Same nga 5 kilograms o 8 kilograms. Pero ang iyahang velocity, yes, is in the same direction. Ibig sabihin, eto, padulong yapon siya diri, no? Velocity 1 initial is 6 meter per second. Ari ha, nanata diri ha, same direction. So, same siya diri sa taas, same direction. Pero, tang na to, to velocity to initial. 3 meter per second. Ayan. Again, same sila nga direction pero perfect plastic impact. Ayan. So if you are listening kanina sa discussion nato, what is our coefficient of restitution if paganin. Answer mo na yan. What is our coefficient of restitution if our impact is perfectly plastic? Oh, that's correct. Paspas sa ka-answer ng mga bata. Oy, excited kaayo. E is equivalent to 0. Ara. So, same. Oh, literal ha. Kaning letter B, literal. Ay, letter A, parehas ra na tanan. Pero ang E na to, kaning E, list down lang na to 0. O lang gid na, literal. So, paspasan na to. That is, E is equivalent to negative velocity 2 final minus velocity 1 final divided by velocity 1 final. Kata nagsulat. Velocity 2 initial minus velocity 1 initial. Again na, same gihapon atong gipangita. Our velocity 2 final and our velocity 1 final. Let's proceed. So, ang ipo natin is 0. So, is 0 lang ni mo na. Perfectly plastic man daw. Substitute natin lahat. Negative velocity 2 final, that is our unknown, minus velocity 1 final, divided by velocity 2 initial is given. Going to the right is positive, so positive 6 minus velocity to initial is also going to the right, no? Going to the right natin is assumed as positive. Going to the left is assumed as negative. So, positive 3. Okay, transfer na to sa pika. Same gapon ganina. I-substitute na to na tanan. Para, tapos kani, 0 multiplied by positive 6 minus positive 3. Para, tapos negative velocity to final minus, plus pala, plus velocity 1 final. Okay, same ganina, no? This is canceled out.
Yes, obviously. 0 multiplied by kanatanan, 0. So, ang mabilin, transfer na to sa PCAS, velocity 1 final minus velocity 2 final is equivalent to 0. This is our equation number 1. Oh, same gyapon ka ganina. Mga tagtabang sa atong second equation, no? That is mass 1, velocity 1 initial plus mass 2, velocity 2 initial is equivalent to mass 1, velocity 1 final plus mass 2, velocity 2 final. Substitute na to. Literal. Okay? So we have 5 times 6 plus 3 times 8 equals 5 times velocity 1 final plus 8 velocity 2 final, no? I-swap na to sila. Unahon na to si velocity 1 final. No? That is 5 plus 8 velocity 2 final. Tapos parehas, I think parehas gid pud kayo ni siya kay letter A, di ba? Okay. Kaning part, parehas kay siya. So 5 times 6 plus 8 times 3, oh, same lang kaganina, that is 54. Uy, 54. That is our equation number 2. And napansin niyo, yes, nakaset up na taog A nx plus B ny equals cy. C and D. Calculator ta. Madali ang calculator. Kaya nakaset up naman. Mode 5-1. Positive 1, yes. Negative 1. Tapos 0. Kailang, nanin ng calculator. Nabili ninyo CR. Equation 2, 5. Positive 8. And positive 54. Oh, pakitype sa chat box. What is our pila? That's correct. That is positive 4.1538 and positive 4.154. Ibig sabihin, class, unsay clue na to, ana, pag perfectly plastic gani, magdikit sila. So, pag perfectly plastic, no, mo na yung ilanan, dapat same sila og answer. So, V1F is equivalent to 4.154. Tama ba? 154, oh. Meter per second. That is our final answer. And also, si V2F is equivalent to 4.154 meter per second. Okay, that is our final answer. Tara. Okay. Balik sabi, okay. Sige, balik na to, pero uploaded magyapon ni sa Google Drive. No, so, okay lang yapon. Para. No, screenshot. Okay ba? So, napatay last problem class. Pero, I think I will remove this one because this is very complicated. I think para na ni sa higher nga, para na ni siya sa dynamics. I-prepare na ako siya, pero pag-assess na ako, uy, murag complicated naman kaayo ni para sa ato ang mga first year. So, matapik man gud kaning atong mga topic ron. Matapik ya po ni nun sunod pero mas lisod na. So, lisod na gani karon, oo, mao gyud. Lisod na karon pero basic pa na siya. Mubalik mo ani tanan puhon sa mga other subjects pero mas lisod na siya. So, murag introductory pa ni tanan ato ang mga topics sugod atong prelim. Ano yan, di na ako ni Apple. Kay, kuha na siya, nanay anggel-anggel. Nagkapuliki naman ganita nga kita ninyo. Naka x-axis lang, di ba na? Ara, so kani is naka-angle siya.
So I think I will remove this one. Don't worry, wala po ni dili po ko maghatag ani sa quiz o exam kay this is complicated na siya. Ano siya, X and Y axis. Bisag opposite ilang direction, sir. Yes. Basta kay take note, dapat mag-impact lang sila. Basi ang imong gibutang sa pikas kay 6, kani ang 3. Di na sila mag-igo. Oo. Basta kay bisan pag kuan sila opposite pero pag zero, magparehas kina ato ang velocities. Okay? So I think that's it now. Again, thank you for listening. Wait lang, sinapay pangutana. Wala na. So, abang-abang lang ta, mag-send lang kung mga assignment, etc., sit work to be submitted next meeting nato. Saka mag-announce lang ako sa GC. So, again, class, thank you for listening. Thank you sa pag-attend. Sa mga classmates ninyo nga wala ka-attend, thank you po sa pag-review sa video. I hope that you have learned something for this day. See you again next time. Goodbye.